Mga kagugma na sa tay tagaan og reaksyon no sa ka-video no, importante kayo nga to yung reaksyonan sa atong paminawon. So, una nga pangutana din mo ni Igsoon na abay mabasa sa Bible nga ang pari gitugutan sa Dios sa paghatag og pasaylo sa iyang mga sakop. Unas tanan Igsoon, walay mabasa sa Bible. Labi na ni sa mga Bible nga naay mga saserdoting mga pari diri. Walay mabasa nga makapasaylo sila sa sala sa ilang mga miyembro. Gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, wala tay mabasa. Nga naman, kay ang makapasaylo ang Diyos lamang. Atong masahod, no? Marcos Kapitulo 2, sa iyang versikulo 7, Diyos lamang ang makapasaylo sa sala sa mga tao. Okay? Ni adini sa Marcos 2:7 ngoni gingon. Ngano nagasulti man kining tawhana sa ingon? O sa kini ka pasipala kay kinsabay makapasaylog mga sala. Mga kagugma, so nindot ang mga pangutana no, lamang didto gipangutana sa dili katoliko. Siyempre, ang imong gipangutana pastor sa SDA, dili mo tuog kumpisal, ilagi nang tuison. Ngano man? Di bes la mo tuwa na nyamoy gipangutana si dapat ang pangutanon ana ang katugyong katoliko. Kay katoliko doktrina ang inyong gipangutana, nya ang inyong gipangutana pastor sa dili katoliko. Siyempre mo tulibagbag yun. So ato ning gitandog nga isyu mga igsoon kining kumpisal kay nanatano sa Lenten season. So magsing abot na ang Semana Santa, panahon sa pagpamalandong. Unya naabot tay makomentoryuhan nga video, so ato na lang pong i-apil. So ang pangutana nabay mabasa sa Biblia nga ang mga pari gitagag katungod nga mopasaylo sa ilang mga sakop. Ang tubag mga kagugma, walay mabasa from Genesis to Revelation, wala gyud kunoy mabasa. So ang yang tubag mga kagugma gigamit niya ang Marcos 2:7 nga matud pa niya walay tawo nga makapasaylog sala kun dili ang Dios lamang. So siyempre dili man sa katoliko inanako niya pagtubag. So unsaon man nimo na pastor mong kuno ka pag-reconcile sa Mateo 6:12. Ang nakasulat sa Mateo 6:12 mo ni, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, naana sa amahan namo nga pagampo. So naam lagi makapasaylog sala nga tao. So mo na nga kanang pag-ingon nga ang Dios ray makapasaylog sala, tinuod na. Pero dili ka kabuot sa Dios kung dunay tawo nga tagaan niyang authority nga makapasaylog sala. Kanang sa Mateo 6:12 mo na siya ang kada tao, matag tao, individual nga tao, makapasaylo sila sala sa mga nakasala kanila. Mo na siya. So kay ang tao makapasaylo mo dahil sa mga nakasala nila, so makapasaylo dahil yun. So ito pagililong nimo ang kamatuoran sa mga followers nimo o sa imo mga viewers. Kung naside ka ni ana nga mga bersikulo, pero posible pug wa ka nasayod nga pastor man ka. So naside ka na imo lang gililong. So karon ang pangutana, kay kada tawo pwede man ray makapasaylo og sala sa mga tawo nga nakasala nila. Ang pangutana karon kay kinaiya man sa tawo nga dili mo pasaylo. Kinaiya gyud tawhanon ra pananglitan ikaw usa ka tawo nga nagpuyo nga malinawon. Unya naa kay pamilya. Ya, usa kay gayon imong pamilya. Example lang nato niya. Mga minalimos kinabuhi, gipang rape, gipang patay. Unya nadakpan ang nagpatay. Niduol din sa imo nga pasaylo ako sa akong sala ha. Yang sa may buhaton nimo, mupikpik ko kasi ang baga, mingon ni ka isang gipasaylo ta ka. Dili na kinayas tawo na. Mutik pa nagmugap pa na o mutiks pa nag-time. Mutiks pa nag-time. Sa tato pa, di na mo pasaylo niya. Ma-impirno to. Kaya man yung ipasaylo. So asa man ang tao nga moduol siya aron mapasaylo ang iyang sala sa pari. Nana sa San Juan 20:22-23
si Kristo miginhawa og ningon siya, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kang bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila. Kang bisan kinsang sala nga inyong pagapugngan, kana ginapugngan kanila. Ang pulong bisag kinsa ha. Wala na mingon diha nga tuison ra ba na. Wala na mingon diha nga kabisan kinsang sala nga nakasala ninyo, wala. Kabisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila. Kang bisan kinsa ang term nga gagamit diha. So wala na mingon nga katurang nakasala ninyo. Oh. So mo na maigsoon nga naay mabasa sa Biblia, lamang gililong ninyo or wa mo kay baluan na nga bersikulo, nara gyud diha. So maglisod pud pag mingon ka wa sa kabaluan nga bersikulo, ka pastor biya siya. Di ba? So mo na nga ang tawo muduol dito sa nay authority. Kang bisan kinsang sala ha. Wala mingon ang Ginoo nga kabisan kinsang sala nga nakasala ninyo pasaylo ha. Wala kabisan kinsang sala sa mga tao. Nga inyo pasaylon nga na ginapasaylo. So naay mabasa sa Biblia. Limbungan mo sa inyong pastor kung wala mo tudloy anak. Iya ka ng mga apostolis, pare ba na? Pare man na. Na nasa buhat 1:20, naasad sa 1 Pedro 2:5, naapod sa pinadiyag 5:10 ang mga apostolis pare. Kanang buhat 1:20 si Judas Iscariote, obispo mangani, iya gipulihan ni Matias. Sa may gisulti diha, and his bishopric let another take. So to, sa to paghihatag ang iyang pagka-obispo. So naay mabasa sa Biblia. Lamang wala gitug-an. Lisod pud og mutugan siya, mahimo na siyang Katoliko. Kay kana nga pangutan naman gud para man na sa Katoliko. Unya ang imong gipangutan na pastor nga supak kayo og kumpisal. So di gina siya mutubag og tarong. Limbungan jud ka. Or wala kanya limbong wala lang siya nasayod. Inosente siya. Nara anak. Tumuna ang mga igsuon nga naay mabasa. Nga pwede ta mo duol og pare mga opisan.